अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे आंटी जी ने जो अपने नवासे को घुमाया, करतब किया, करवाया उससे। जैसे कि आंटी जी कोई सर्कस में काम करने वाली हैं और वो एक बच्चे को, छोटे बच्चे को ट्रेनिंग दे रही हैं। उस अंदाज़ में उन्होंने एक क्लिप जो है वो शेयर किया अपनी छोटी बेटी के चैनल से, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे आके बोला कि आप इस पे बात करें मासूम बच्चे के हवाले से, कि ये किस तरह मतलब कि इस तरह की हरकत कर सकती हैं एक मासूम बच्चे के साथ। इस पे बात करेंगे और उसके बाद बात होगी आंटी जी की कल की वीडियो पे। कल मुझे टाइम नहीं मिला जिसकी वजह से मैं बात नहीं कर पाई। आंटी जी ने कल फिर से न्याज़ का एहतमाम किया, जो बहुत अच्छी बात है। मैं न्याज़ के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ। और न्याज़ का मतलब क्या होता है जी? अल्लाह ताला की राह में गरीब लोगों को खाना खिलाना। मतलब अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कि अल्लाह ताला हमारे जो गुनाह हैं इसके ज़रिए से माफ़ फ़रमा दे। अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए जिस तरह के हम और दीगर काम करते हैं, उन्हीं कामों में से एक ये भी काम होता है कि हम लोग जो हैं सदका करते हैं, खैरात करते हैं और गरीब लोगों को खाना खिलाते हैं। और इसका और कोई मकसद नहीं है मेरे ख़्याल में। तो आंटी के नज़रों में कोई और मकसद होगा तो होगा, मेरे लिए तो और कोई इसका मकसद नहीं है। कि हम सिर्फ़ ये एक कोशिश करते हैं अपने रब को राज़ी करने की। तो कि भई गुरबा खाना खाएँगे तो उनके दिल से दुआएँ निकलेंगी और वो दुआ बेशक असर रखती है। जो गरीब और मस्कीन के मुँह से निकली हुई दुआ है वो बेशक असर रखती है। और अल्लाह ताला बेशक दुआओं को कबूल फ़रमाने वाला है। और वो बेशक अल्लाह ताला जो है वो फ़रमाता है कि मुझसे मांगो जितना मांग सकते हो। तो दुआओं में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अल्लाह ताला को दुआ मांगने वाला बंदा बहुत ज़्यादा पसंद है और दुआ की बहुत ज़्यादा फजीलत है। दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ मांगने वाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात प्यार करती है। और बाज़ दफ़ा हमारी दुआएं कबूल होने में देर हो रही होती है, तो क्यों हो रही होती है इसकी भी अगर आपको मैं बताऊं तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि दुआ कई बार हमारी कबूल नहीं हो रही होती क्योंकि हमारा मांगना अल्लाह को पसंद आ रहा होता है। हमारा मांगना, हमारे मांगने का अंदाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को इतना पसंद आ रहा होता है कि वो खुश होता है कि मेरा बंदा मुझसे मांग रहा है। और कई बार हमारी दुआओं की कबूलियत में वो देर फरमाता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे। तो क्योंकि अल्लाह ताला फ़ख्र महसूस करता है फ़रिश्तों के सामने जब इंसान अपने रब के ज़ात के सामने झुक जाते हैं और वो उससे नेमतें तलब करते हैं। उसके बाद जी कुछ दुआएं हमारी होती हैं जो दुनिया में कबूल नहीं होनी, ज़ाहिर बात है। और अगर हमें इन चीज़ों का पता चल जाए कि दुनिया में जो दुआएं कबूल नहीं हुई उनका आखिरत में हमें कितना अजर मिलना है अगर हमने सब्र कर लिया तो ठीक है। और अगर हमने सब्र नहीं किया तो फिर अजर की उम्मीद मेरे ख्याल में हमें नहीं रखनी चाहिए। तो अगर हमें पता चल जाए कि आखिरत में हमें कितना इसका सिला मिलना है तो हम ये ख्वाहिश करें कि या अल्लाह दुनिया में हमारी दुआएं कबूल हो ही ना, हमारी सारी दुआएं आखिरत के लिए अल्लाह ताला मतलब कि हमारी आखिरत के लिए कबूल फरमाए, आमीन। लेकिन हम अल्लाह के यहाँ अल्लाह ताला जो है उसकी वो कहते हैं ना कि उससे जितना मांग सकते हैं ना हमें मांगना चाहिए। हमें आखिरत की भी भलाइयाँ मांगनी चाहिए और दुनिया की भी मांगनी चाहिए। और सबसे बेहतर जो दुआ है मेरे, जो मुझे ऐसे लगता है कि मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि या अल्लाह जो हमारे हक़ में बेहतर है अल्लाह ताला हमें वो अता फ़रमाए, जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं अल्लाह ताला उस पर हमें सब्र अता फ़रमाए। बाज़ औक़ात हम ऐसी चीज़ें मांग रहे होते हैं जो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती, लेकिन हमें बज़ाहिर लग रहा होता है कि नहीं ये चीज़ हमें चाहिए, ये ख्वाहिश हमारी पूरी ना हुई तो हम शायद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, ये होगा। लेकिन वो चीज़ हमसे दूर इसलिए की जाती है कि वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं होती। तो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में सब्र करना चाहिए और उसको खुशियों में भी नहीं भूलना चाहिए। और गम में तो वैसे ही इंसान की कंडीशन ऐसी होती है कि वो अपने रब के करीब हो जाता है। तो इस पे खैर ये तो है दुआ कि भाई गरीबों की दुआ लगती है। आंटी ने अच्छा अमल किया, जो उन्होंने अच्छा अमल किया उसकी हम तारीफ़ करेंगे। खाना उन्होंने खिलाया। अब कहते हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयतों पर है। अब नीयत आंटी जी की क्या थी वो गैब का इल्म सिर्फ़ मेरा रब जानता है, मैं उस पर नहीं जाऊँगी। कि उन्होंने सफ़र के मनहूस महीने की आफ़तों बलाओं से जान छुड़ाने के नीयत से अगर ये न्याज़ बांटी है, मतलब वो न्याज़ का नाम देती है, मतलब गरीबों में खाना बांटा है। तो अब इसके ऊपर मैं कोई भी बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं नाक़ुसल अक़ल हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और नीयतों का हाल रब जानता है, वो जाने उनका अल्लाह जाने, ठीक है जी। लेकिन नीयत जो है वो बहुत कहते हैं ना कि मायने रखती है, ठीक है। अगर आपकी नीयत में कोई भी गलत चीज़ शामिल होगी तो फिर अच्छे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आंटी ने वीडियो के दौरान एक किसी बंदी का ज़िक्र किया, शायद वो उनकी कोई कमेंट किया था या क्या, कि इन लोगों की आदत है, आप सब लोग जानते हैं इन लोगों की आदत है कि ये मतलब इसी तरह बात करती हैं। इन्होंने किसी को सुनानी हो तो ये कहती हैं हमें कमेंट आया। इनकी बेटियों की भी यही आती है आदत है,
फ़लाँ का कमेंट आया, उसने मुझे तलाक़ की सेलिब्रेशन की दावत दी, फ़लाँ का कमेंट आया, उसने कहा कि मुझे ईद वाले दिन शोहर ने मारा, फ़लाँ का कमेंट आया, मेरे शोहर से ये लड़ाई, वो लड़ाई, ऐसे लड़ाई, वैसे लड़ाई। तो ये दुखी जो दिल है ना, दुखी दिल, और जो बेचारी ऐसी औरतें हैं जिनके घरों में नचाकी हैं, वो सारी इन्हीं से राब्ते करती हैं और इन्हीं से मशवरे मांगती हैं, क्योंकि ये तो कहते हैं ना, इनकी तो परफेक्ट लाइफ है। और आंटी जी तो वैसे ही मौलानी बनी हुई हैं, पीरनी बनी हुई हैं, और इनकी तो दुआएं क्या बददुआएं भी लग जाती हैं। और बददुआओं जो मुझे तो ये बददुआएं जब देती हैं ना, तो मेरी तरफ तो दुआ की सूरत में लौट के आती हैं। तो मैं तो इनका शुक्रिया अदा करूँगी। इन्होंने जब जब मुझे झोलियाँ उठा के बददुआएं दी ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये वाकई में मैं मजाक नहीं कर रही। आप समझेंगे कि एलिज़ मदर मजाक कर रही है, नहीं, इन्होंने मुझे जब भी बददुआ दी है ना, मुझे नहीं पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है कि जब ये मुझे बददुआ देती हैं तो मुझे कोई ना कोई अच्छी जो है ख़बर मिलती है, मुझे कोई अच्छी बात सुनने को मिलती है, कोई खुशखबरी अल्लाह ताला देता है। तो मेरे रब की ज़ात का शुक्र है कि मैंने कभी इनकी बददुआओं को वो सीरियस नहीं लिया। मतलब अब क्या, बददुआ तो मज़लूम की लगती है ना, आह तो मज़लूम की लगती है। जो वाकई में कहते हैं ना मज़लूम होता है, तो ये तो मज़लूम नहीं है। ये तो मतलब कि इन्होंने तो अपने, वो कहते हैं ना कि हिसाब से इन्होंने शरीयत बनाई हुई है, अपने हिसाब से इन्होंने दीन बनाया हुआ है, अपने हिसाब से इन्होंने वो दीन का प्रचार करना होता है। जहाँ पे इनका अपना मफाद होता है, वहाँ पे ये लोगों को ये कह देती है कि अल्लाह इन लोगों को पसंद नहीं करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पसंद नहीं करते। इस तरह की बातें कर देती हैं, तो अल्लाह मुआफ़ करे, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि अल्लाह ताला नेमतें दे कर भी आज़माता है और नेमतें छीन कर भी आज़माता है। लेकिन गाफ़िल लोग जो होते हैं, हम जैसे, उनको लग रहा होता है कि हमें नेमतें मिल रही हैं, हमें नेमतें अल्लाह ताला दे रहा है, तो हम बड़े खुश नसीब हैं, इसमें हमारा कोई कमाल है, हमने कुछ ख़ास काम किए हुए हैं। हमने, जैसे अभी बवरचन आंटी ने इरशाद फरमाया अपनी वीडियो में कि मैं जब अपनी सास का काम करने जाती थी, तो मुझे ये बताएं कि ये अपनी सास को अपने पास क्यों नहीं रखती थी। जब वो मुहताज थी, बीमार थी, अपना काम खुद नहीं कर पाती थी, तो पहले तो औलाद का फ़र्ज़ बनता है ना कि वो अपने माँ बाप को अपने पास रखे। तो अब अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो इनके साथ नहीं रहना चाहती थी या नहीं रहती थी, तो बाकी जो हैं वो बहुएँ शायद ना करती हों या ना हों, या जो भी मसले मसाइल थे, तो ये सास की खिदमत करने जब जाती थी बकौल इनके, मैं उनकी बेडशीट और उनके कपड़े वॉश करने जाती थी, तो मैं उनको कहती थी मुझे दुआएँ दें, तो वो मुझे सिर्फ़ सर हिलाती थी, दुआ नहीं देती थी। लेकिन उनकी दुआएँ मुझे लगीं। पहली बात तो ये कि नाफरमान जो औलाद होती है ना, अल्लाह माफ़ करे, मैं इनके हवाले से नहीं कह रही, मैंने वैसे जो सुना है कि नाफरमान औलाद को दुनिया में भी अल्लाह ताला ज़लील और रुस्वा करता है और सज़ा देता है, और आखिरत में भी। औलाद जो माँ बाप का दिल दुखाती है ना, उनको दुनिया में ज़रूर उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, ये मैंने सुना है, ठीक है जी, पढ़ा है मैंने। तो बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। तो इनके जो शोहर नामदार है ना, उन्होंने लाइव अपनी वीडियो में, सॉरी, उन्होंने अपनी एक वीडियो में अपनी माँ के ख़िलाफ़ बहुत ज़हर उगला था, जो मुझे आज दिन तक नहीं भूलता और मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है। मुझे बहुत दुःख होता है कि चलिए ठीक है, बाज़ दफ़ा माँ-बाप जो हैं वो सख्त मिज़ाज होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये सच्चा नहीं है, उस बात पे तो जाते ही नहीं है ना। यकीनन ये सच बोल रहा होगा। बाज़ औक़ात माँ-बाप कुछ ज़्यादा मज़हबी होते हैं, वो ज़्यादा सख्तियाँ करते हैं, बच्चे जो हैं वो थोड़ा नमाज़ की पाबंदी नहीं कर रहे होते, और वो थोड़े से मतलब दुनियावी ज़हन के होते हैं और बागी ज़हन के होते हैं। जैसे कि इनके हस्बैंड हैं, उन्होंने खुद बताया कि मैं खुले ज़हन का हूँ, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ, मेरी माँ ऐसी थी, मेरी माँ जो है वो इबादत के मामले में बड़ी सख्त थी, मेरी भाभीयों को बड़ी सख्त, मतलब कि ज़ाहिर बात है सासें होती हैं जो बहुत ज़्यादा सख्ती करती हैं, तो वो भी ऐसी कोई सख्त मिजाज सास होंगी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन ये खुद कहते हैं कि वो नेक बड़ी थी, मतलब दीनदार औरत थी। तो इनको उनकी जो ये आदत है, इनके बेटे को, शबाना जी के जो हस्बैंड हैं, उनको पसंद नहीं थी। तो वो कहते हैं कि मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूँगा, और उन्होंने वो किया। शादी अपनी मर्ज़ी से इंसान से करना बिल्कुल भी मना नहीं है, शरीयत ने बिल्कुल बालिग बच्चे को, बच्ची को इजाज़त दी है। लेकिन फिर उनकी जो वालिदा हैं वो उन्होंने शायद उनके साथ कोई, ज़ाहिर बात है जब औलाद मर्ज़ी करती है तो वालिदैन दुखी होते हैं, नाराज़ होते हैं। तो आखिरी उम्र में तो फिर बच्चों की ज़रूरत होती है, तो ये जब उनकी खिदमत करने जाती थी तो वो कुछ नहीं कहती थी, ये दुआएँ कहती थी मेरे लिए करो, तो वो सर हिला देती थी, हूँ हाँ कर देती थी। लेकिन बज़ाहिर वो मुँह से दुआ नहीं देती थी। लेकिन जी अल्लाह ने उम्रे भी करवाए, हज भी करवाए। तो मैं ये इनको कहती हूँ कि अल्लाह आपकी उम्रें भी कबूल करे, अल्लाह आपके हज भी कबूल करे। लेकिन हमने जो सुना है कि सच्ची जो तौबा होती है ना, उसके बाद इंसान हत्तुल इम्कान कोशिश करता है गुनाहों से बचने की। जब इंसान अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होता है ना, तो वो एक अल्लाह की तरफ रुजू करता है और अल्लाह से माफ़ी मांगता है, और वो सच्ची तौबा करता है और कहता है कि या अल्लाह मैं आइंदा इस गुनाह से जिसमें मैं पड़ा हुआ हूँ, मैं कोशिश करूँगा मैं इससे बचूँ। लेकिन आंटी जी की मुझे समझ नहीं आती कि हज भी कर लिए, हज भी कर लिया, 3-4 उम्रे भी कर लिए,
اس کے باوجود بھی اثر انداز کوئی چیز نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تہجد کی نماز، چاشت اشراق کی نماز، 5 وقت کی پابندی سے نماز، درود شریف کی آپ ورد کرتی ہیں، ہم تو گناہگار بندے ہیں، اتنا شاید ہم ٹائم نہ نکال پاتے ہوں جتنا آپ ماشاءاللہ عبادت کو دیتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی مطلب کہ ایک نمازی بندہ ہو، اور جو نماز جن چیزوں سے ہمیں روکتی ہے، اور ایک عمرہ کرنے والی خاتون، اور عمرہ پہ جانے کے جو مطلب ایک ہوتا ہے کہ عمرے پہ لوگ جا کے جو مرد حضرات ہیں وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں، نمازوں کی پابندی شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سارے کام چھوڑ دیتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ عمرہ کر کے آیا اور اس کا عمرہ واقعی میں قبول کیا اللہ نے، کہ اس نے تو بری عادتوں سے پیچھا چھڑا لیا۔ اسی طرح حج کر کے لوگ آتے ہیں تو وہ عاجز ہو جاتے ہیں، انکساری آ جاتی ہے، مطلب جھکنا سیکھ لیتے ہیں، زبان میٹھی ہو جاتی ہے، نمازوں کی پابندی ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم خرچ کر کے گئے ہیں حج عمرہ کرنے، مشقت کر کے گئے ہیں، عمرہ حج کرنا آسان کام نہیں ہے، بہت جان جو ہے نا وہ مطلب کہ ایک صحت مند بندے کا جو ہے نا کام ہے، تو وہ پھر اپنے حج کو کوشش کرتے ہیں اللہ قبول کرے اور ہم ان چیزوں سے بچیں جن سے اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں منع فرمایا۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے جی، آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ مجھے بتائیں نا، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں میری ساس کی دعائیں لگیں اور میں نے خدمت کی اور مجھے عمرے نصیب ہوئے، حج نصیب ہوئے، تو جب حج اور عمرے کے اثرات ہی نہیں نظر آ رہے آپ کے اوپر، تو ہم اب کیا کہیں اس کے آگے؟ پھر باقی تو اللہ ہی جانتا ہے کہ قبول ہوئے یا نہیں، ہم اس میں تو جاتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ کی عبادت قبول ہوتی ہے تو آپ گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ کی عبادت قبول ہو رہی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا علماء کرام سے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہماری عبادات قبول ہو رہی ہیں، تو علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ جب آپ گناہوں سے بچنے لگو تو سمجھ جاؤ کہ آپ کی عبادت قبول ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب یہاں پہ غیر شرعی کام ہو رہے ہیں، اب انہوں نے کسی نے کہا دوپٹہ کیوں اتارا، آپ حج کر کے آئی ہیں، تو پھر اور کوئی لکھ رہی ہے بھئی کیا ہو گیا، ہر کوئی اتار دیتا ہے دوپٹے، انہوں نے کوئی انوکھا دوپٹہ اتارا ہے، آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے، عمرہ کرنے حج کرنے عورتیں جاتی ہیں، آتی ہیں تو تھوڑے دن بعد ہی پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ حج اور عمرہ کر کے آئی ہیں۔ ہاں جی، جی ہاں، کیونکہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، اب ہم ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم اللہ کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے حکم دیا جس طرح سے، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہمارے لیے، وہ چیزیں ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی بھائی سارے تو اتاری پھرتے ہیں، سارے تو کر رہے ہیں، تو ہم عمرہ کر کے آ گئے تو ہم کیوں پھر پردے میں بیٹھ جائیں، ہم حج کر کے آ رہے ہیں تو ہم کیوں سوشل میڈیا سے مطلب کہ کنارہ کشی اختیار کریں۔ تو نیکی کے کام کرنے اور مطلب اپنی طرف سے نیک کام کرنے اور وہ بھی غیر شرعی طریقے سے، تو اس میں آپ کو کیا اجر ملے گا؟ اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے کہ میں حج پہ جا رہی ہوں، میں حج کے جو مجھے بتائے گئے ہیں فرائض انہی کو میں فالو نہیں کروں گی تو کیا میرا حج قبول ہوگا؟ حج تو میں کر کے آ گئی، ٹھیک ہے، لیکن جو مجھے اللہ نے حکم دیا کہ یہ طریقے ہیں حج ادا کرنے کے، وہ میں نے پورے نہیں کیے، تو کیا میرا حج قبول ہوا؟ نہیں ہوا نا۔ اس کے باوجود میں کہوں کہ نہیں جی وہ تو قسمت والوں کو اللہ بلاتا ہے، میں تو بڑی قسمت والی تھی، میں تو اللہ کی نیک بندی تھی، پسندیدہ بندی تھی، اس لیے مجھے اللہ نے بلا لیا، حالانکہ میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حج کر کے آئی ہوں، مطلب کہ وہ فرائض ہی میں نے نہیں پورے کیے جو حج کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم جن کا فرمایا ہے۔ اس کے بعد جی اب نیازیں بانٹیں، کچھ بھی کریں، جو مرضی کرتے جائیں، لیکن جن چیزوں سے اللہ رب العزت کی ذات نے منع فرمایا، جب تک ہم اس سے رک ہی نہیں رہے تو پھر ہمیں خود بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ پھر ہماری ان عبادات کا کیا فائدہ، کیا ہمیں یہ فائدہ پہنچا رہی ہیں، کیا ہم مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں کہ اتنی عبادت کر کے بھی ہم وہ کام نہیں چھوڑ رہے جن کاموں کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جیسے کہ بے پردگی، فحاشی، بے حیائی، کسی کو بددعا دینا، کسی کے خلاف غیبت کسی کی کرنا، چغلی کرنا، کیا آنٹی یہ سب نہیں کرتی؟ آنٹی نے اتنی لوگوں پہ تہمتیں لگائی ہیں، آنٹی آپ مجھے کہیں گے آپ غیبت، میں غیبت نہیں کر رہی، میں صرف تبصرہ کر رہی ہوں ان کے کانٹینٹ پہ، وہ اپنا کانٹینٹ اپنی مرضی سے شیئر کرتے ہیں، وہ نہ شیئر کریں تو میں بھی ان پہ تبصرہ نہ کروں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک تبصرہ ہے اور یہ وہ سنتی ہیں، میں کوئی پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کر رہی، نہ میں ان کی آف کیمرہ کی لائف کے اوپر کبھی گئی ہوں، نہ میں نے اس کے اوپر کبھی بات کی ہے۔ اگر میں ان کی چھپی ہوئی چیزیں جو وہ ظاہر نہیں کرتی اس پہ میں بات کروں تو بے شک میں گناہگار ہوں، میں نے بھی اتنا پڑھا ہوا ہے۔ تو آنٹی جی ایسے لوگوں پہ بہتان باندھ دیتی ہیں جن سے آنٹی جی کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے خلاف مطلب حتمی فیصلہ کر دیتی ہیں کہ ان کو اللہ پسند نہیں کرتا، یہ شیطان کے دوست ہیں، جن کے بارے میں خود آنٹی صاحبہ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، سنی سنائی باتیں ادھر ادھر سے، بھئی فلانی نے یہ کہہ دیا تو ایسے تو ویسے تو کر کے، تو یہ ان کے حالات ہیں جی۔ اور جو ابراہیم کو انہوں نے وہ رول کیا اپنا سرکس کا، ایک جو سٹنٹ انہوں نے کیا، میں کہتی ہوں کہ اب اس کی وہ نانی ہے، وہ اس کا نواسہ ہے، میں تو اس پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ جب بھی ان کو کسی نے مشورہ دیا آج تک جتنی بھی سینئر
کچھ خواتین ہیں جنہوں نے ان کی بیٹی کو بھی مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کی کیئر کیا کریں، گاڑی میں سے اس کا فیس باہر نہ نکالا کریں، ہاتھ نہ نکالا کریں۔ کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ اس طرح ہاتھ یا فیس کٹ جاتا ہے جب آپ کے پاس سے کوئی گاڑی دوسری گزر جائے، ہٹ کر جائے، خدا نخواستہ کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو کہ ایک شیر، پاکستان کا ہی واقعہ ہے، وہ بچے زو گئے، وہاں بچہ بیچارہ پتہ نہیں کیسے گر گیا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، شیر کے پنجرے میں، اور شیر اس کو کھا گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری چھوٹی چھوٹی سی مسٹیکس ہوتی ہیں جس کے بعد ہم پھر ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں۔ لیکن بھائی وہ تو نانی ہے، وہ ہم اگر کوئی بات کریں گے وہ تو یہی کہیں گے نا کہ ہمارے سے زیادہ تو آپ خیر خواہ نہیں ہیں ہمارے نواسے کی۔ ٹھیک ہے جی، تو میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن میری آڈینس نے بولا کہ آپ اس کے اوپر بات کریں، تو میں اس پہ بات یہی کروں گی کہ چھوٹے بچے کو احتیاط سے ہاتھ لگانا چاہیے۔ اس کو ایک طریقہ ہوتا ہے بچے کو اٹھانے کا، بٹھانے کا۔ چھوٹے بچے کو کھڑا بھی نہیں کرنی چاہیے، جلدی اس کی ایج سے پہلے اس کو چلانے کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ٹانگیں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اس طرح کی بھی۔ اور بچے کو یوں جس طرح انہوں نے کیا اس طرح سے اس کی باڈی کی کوئی بھی جو ہے نا ہڈی اس میں فریکچر ہو سکتا تھا، بازو ٹوٹ سکتے تھے، ہیڈ جو ہے اس میں انجری ہو سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ بچوں کی، معصوم بچوں کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ان کا نواسہ ہے، جو مرضی کریں، ہمیں کیا، ہم کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے۔ یہ تو اس بچے کے ماں باپ کو سوچنا چاہیے نا کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے۔ یہی کام اگر دادی نے کیا ہوتا تو حال مچ جاتی، واویلا مچ جاتا ہے۔ تو مطلب کہ دیکھ لیں اب نانی کی جو محبت ہوتی ہے نا، وہ تو کہتے ہیں نا ماں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ نانی کو تو یوں دیکھا جاتا ہے نا کہ وہ اپنی بیٹی سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے بھی زیادہ وہ اپنے نواسے سے کرتی ہے، تو اس کو تو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ لیکن دادی بیچاری کے اوپر جو ہے نا وہ سخت ہاتھ لگا لے یا وہ ڈانٹ دے یا وہ کچھ کہہ دے تو پھر جو ہے وہ بات بڑھ جاتی ہے۔ اور میں نے ویسے ان کی ویڈیوز میں کئی بار دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے پوتوں کو بہت دفعہ اگنور کیا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے ویڈیو میں ان کا چھوٹا جو پوتا ہے وہ بیگ لے کے آیا تھا ان کو دکھانے کے لیے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ ہاں یہ دیکھو تمہارا بیگ ایسے، اور وہ جو ان کا بیٹا ہے اس نے کہا اچھا اب جاؤ، بائے بائے ٹاٹا، خدا حافظ، جاؤ۔ تو مجھے بہت برا لگا اس پہ، تو وہ بچہ بیچارہ پھر چلا گیا، چھوٹا جو ان کا پوتا ہے۔ بہرحال جی یہ تھا آج کا ریاکشن، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار آپ نے ضرور کرنا ہے۔ جو میں نے کہا اس پہ اپنا آپ رائے دیتے ہیں، میں بھی ان چیزوں سے سیکھتی ہوں، اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں سیدھے راستے کا مسافر بنایا، آمین۔ اللہ حافظ۔